Hello, welcome back to my channel. Actually, आपने हम लोग एक ता खबर आई थी वो। ये क्या से गुलाम हम pungro junction आसे तो इमापुर फाल बर हाल लगा लोड पोखी की ना याद है पालदी कुछ ना एक्सीडेंट कुछ ना आसे ये तो कारण कार टांगोर खंडो आइबो ना पारबो ये तो बड़ा आपने हम होशियार बड़ा चला भी कार टांगोर खंडो ना ये तो हम एक्सीडेंट करा तो हले मानु के चोकम बाबले पीछे आसानी आसे मानु मुरुबले पीछे आसानी आसे खोले भी इसुर मुरम बड़ा itu manu ke itu chokum ba nai lebe ine ka accident kurina ase kon ba tangor car khan itu par kuru bole ai thaki se bole lop rokhi thaki bi itu khan ta khan nola dam de achi ta khan recovery ani bo pare nohli ba jcb ani bo pare itu recovery kuri khina ola khina apne khan par kuri bi gona mo itu apne khan lo khopor punchai de ase itu ase car tangor ekta ase robi ta khan bi chawal na para karni yate rokhi ase itu karni apne kan sob tangor kar khandu le achi nimide yade alop deri okhine bolabo parbo gile kar du lot ti ase tu sob unload kuri khine hi kar du apne khan chanu chapo parbo unload korbo aro tani hina ola pachu te kar chapo parbo gone mo itu bi koi di ase tu aibi ami khan jakhine osobra dekhai dibo kinika kinya accident kuri khina ase itu bechi danger de ase itu turning alop turning de ase de itu tangor gare do le ekta tire jahina ase de tu ta jaise gole tu sob kiri jawla ase manu chokom ba bole bi manu mur bole bi asani thakise bole bi isor mrom bra ekta tire jahine nya rokha ase du adam risk chaka de ase itu karni apne khambi itu par kura dam de du hoshir bra bera bi gone itu apne khan lok koi de ase sabi piche phale sob tire du jahina ase tu phal barsai lobi aro apne khambi yade ahadam de hoshir bra bera bi guna to bi jane de ase Tosi ada putau nya di hotel di rahasia ya itu di kare bunga hotel ma ada bunyi itu morning mobi supe mobi kobal bia moe rasta de kiba kibi kurubo ko hina moe ni khuri chitu mudo lobana ki ko hina ai thakise aro nya lok paise edu karne apne khan logo do pongchai de khopor do pongchai di ase kile ai hina apne khan bi to pabul na dibo edu karne apne khan alop teri hogena samphali na hole achi na hobo kile load kura do la unload kurubo lakibo aro bi tan hina olabo aro load kurubo lakibo edu karne time lakibo ko na to bi koi di ase Hello viewers to achi 29 date June 29 ase aro achi la date to hele yade apne khan nimite rasta par ko na paro itu karni kon bana chanile no achi 29 ase achi sube tam phuchur de ami yade phal aise niga lok paise du karni apne khan sob du hoshir kurina berabi aro yade ahadam de du hele apne khan chani hine o dadi ni ase ko na ine napung chingine lop stop koi thaki bi gone tu bi chane jas tu achi la video tu yade bra khudung jabo next video de aro unlock video ani debo edo karne ami hodai support kori thaki bi gone tu bi janai dia thank you so much